Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok satu simple tutorial untuk membuat uh, analisis struktur kepada cantilever type of beam, uh, yang mana kita akan menggunakan kaedah finite element dan menggunakan Ansys software untuk membantu kita menyelesaikan masalah ini. So untuk memulakan Ansys, so kita boleh panggilkan Ansys ni melalui dia punya workbench. So workbench 2019 untuk revision number 2. So actually workbench dia sekarang ni dia release juga student version, which is student boleh download workbench Ansys ni secara percuma. Cuma dia punya limitation, dia ada limitation dia. Actually dia all functioning, yang hanya limitation dia adalah dia punya number of nodes, ataupun aku tak ingat number of node ke element, tapi dia somehow between the two. Aku rasa number of element which is maximum 500,000 je, which is quiet, good lah untuk tutorial ataupun assignment di university kan. So untuk memulakan kerja, kita boleh klik pada workbench. So actually aku dah buka dekat sini. So this is how workbench looks like. Actually workbench ni dia adalah macam ruang kerja untuk kita panggil kita punya modul-modul tertentu yang ditawarkan di dalam Ansys. Sebagai contoh untuk finite element ataupun structural analysis, dia ada banyak dekat sini. Yang kita akan tunjukkan pada hari ini adalah macam mana kita akan menggunakan static structural analysis kepada cantilever beam. So untuk memulakan kerja, apa yang kita kena buat adalah tarik je, klik dan tarik this module ke dalam project schematics. Dan alright, now sekarang kita dah ada dipanggil workflow dia dekat sini. So kita start dengan assigning kita punya material properties kepada kita punya geometry, dan bila whatever geometry yang kita akan buat, dia akan assign kepada material yang kita dah select dekat atas ni. And then from there kita akan buat model, which is dekat sini kita akan buat discretization, yang mana dekat sini kita punya geometry nanti dia akan dipecahkan ataupun dia akan dibahagi kepada elemen-elemen yang lebih kecil untuk tujuan numerical analysis. So kat sini kita set up boundary conditions dan loads, dan kat sini kita solve, dan elektron kita boleh, this is the post processing lah selepas kita buat analisis dan kita nak tengok the result tu. So kita akan go to this results. So let's first look at this engineering data. So kalau kita klik edit kat situ, so kita tengok kat sini. Alright, untuk geometry yang aku akan develop nanti, dia akan signkan sebagai steel. Actually kat sini you all boleh adjust lagi lah, you can play around with this, but at the moment I'm not going to change this material. So kalau tak nak pakai, then we can switch off. No, sorry. So kita close dia kat situ. So now mari kita buat geometry dia. Let's say kita nak buat very simple geometry. Dan kalau kita right click kepada geometry ni, then dia punya drop down menu dia akan keluar kat sini. Yang the first two dekat atas ni adalah kita panggil CAD tools. Satunya adalah design modeler ni adalah yang asalnya daripada Ansys, dan yang kedua adalah space claim. Yang ni macam solid work, dia punya cara kerja dia, tapi dia actually space claim ni adalah dia adalah individual company sebelum ni, tapi dibeli oleh
Ansys, dan sekarang ni dah jadi part of the Ansys lah. So let's say we start dengan design modeler. So kalau siapa yang minat nak pakai space claim, you can try using space claim lah in the future. So in this case, let's we use Ansys design modeler. So we klik dekat sini, then dia a new windows lah akan keluar untuk bahagian geometry, yang mana di situ kita boleh dalam software tersebut kita boleh buat geometry, whatever geometry you want to develop, then you can develop it here lah. So let's look at this. This is dia punya windows, dia punya panels bar ke atas. So kita ada XY plane. So kalau kita klik dekat XY plane, so dia punya axis dia akan view XZ plane and then YZ plane. So let's say kita start dengan XY plane. So nanti kita akan buat sketching kita pada XY plane lah. So whatever kita draw, dia akan draw pada XY plane. So kita ubah dia punya plane dia. Okay. And then kita pergi kepada sketching dekat sini. Okay, dia agak tersembunyi, aku rasa not very friendly. So kita pergi kepada sketching kat sini, then we can start developing kita punya let's say kita buat I-beam untuk this problem kan. So just click to the rectangles. So let's say so this is the first part, and then this is maybe the second part of the beam, and then dekat tengah-tengah ni kita nak ada dia punya ni kan. Alright, so this is kita punya I-beam lah. So kalau so kita generate, and then untuk pusing kita just click the middle button of the mouse, kita punya mouse, so kita klik, kita pusing tengok dia. Alright, so bila dah okay, then kita klik kepada axis ni untuk viewkan dia kepada X and Y plane. So gunakan middle roller ataupun ball pada mouse tu untuk besarkan dan kecilkan dia. And then sekarang ni kita dah ada 3 part, 1 yang atas, 2, 3. Tapi kita bukan nak develop dia macam ni, somehow kita kena modify dia sikit supaya dia kita trim bahagian dalam dia ni lah. Okay, just click je, and then okay, sekarang kita dah jadi I-beam. Alright, next is to come up with the dimension. So klik pada dimension tadi, dan dia akan ada module untuk dimension. Just klik the general pun dah okay aku rasa. Klik and then drag, klik and then drag, klik and then drag. Kat sini kita nak buat berapa sini, klik and drag. Klik and drag. So let's say kita nak buat thickness dia semua ni, dia punya web dia apa semua adalah 0.1 je. So kat sini kita tengok kat sini, whenever kita create a new dimensions, then dekat sini dia ada keluar H4, 5, 6 dan semua sekali lah. H actually untuk refer kepada horizontal dan V adalah vertical dimension lah. So now V1 kita boleh tukar kat sini. Let's say kita jadikan dia 10 cm bersamaan 0.1 meter. So dia dah jadi kecil tu. Dan V3 pun 0.1. V2 ni daripada mana ke sini, let's say kita biarkan dia dulu. So kita buat dengan yang H ni, berapa dia punya panjangnya. Let's say kita ambil dia 0.3. Sini pun 0.3, 0.3, 0.3. Alright. Tapi kat tengah-tengah ni dia tak jadi kan. So how to dealing with this adalah, apa yang kita boleh buat adalah kita
where is my tools ya? Sini. Kalau saya pergi ke dimension, okay, kalau kita pilih dia punya select point dekat sini, kita select point saja dan kita pilih point this and this point, and then okay, now kita ada L. So L kita jadikan dia 0.1 juga, which is refer to the thickness. Okay, tak apa. And then V2 ni macam terlalu tinggi, kita boleh jadikan dia let's say 0.5. Okay, now kalau kita tengok kepada kita punya structure now, dia dah jadi, kita see kita punya structure. So which is looks quite nice now. Sekarang ni kita sekarang ni the drawing is still in sketching mode, which is in 2D. So untuk jadikan dia 3D, kita pergi kepada create dekat atas ni dan kita extrude lah. So by default dia akan extrude in the positive Z direction lah. So dekat sini kita boleh letakkan how long. So saya letak 10 meter. Then now we have a 10 meter length of the I-beam lah in this case. Alright, so seems look very nice sekarang. So kita generate, then kita ada the beam kat sini. Alright, now we have the geometry as we want lah, as we want. So when we're done with this, so kita nak save the project pun boleh. So this project kita nak panggil nama dia apa, dan dekat mana kita nak save dia pun kita can kita boleh decide lah. In this case, let's say saya letakkan dia di certain folder, and then saya panggilkan dia sebagai beam sample 3. Dan kita savekan dia. So kat atas ni pun dia dah betulkan nama sebagai beam sample sample 3. So now kita boleh close this as we done with the geometry. Go back to workbench, then kita dealing dengan dia punya discretization ataupun buat dia punya meshing. So komputer aku macam slow sikit this time, tak tahu kenapa, tapi tak apa, kita tunggu sekejap ni. Alright, so sini this is the module untuk kita buat meshing. So boleh tutup dia yang ni. Okay, this is the module. Alright, so ini adalah geometri yang kita develop sebentar tadi. So kita boleh klik pada middle button dan rotate lah kalau kita nak tengok kita punya geometri macam mana. So kalau kita pergi pada tree structure dekat sebelah kiri panel, so this is our geometry lah.
Kalau kita klik pada solid, then dia akan highlight. So in terms of material pun kita dah ada structural steel. Alright, kalau kita klik kat sana pun all information is given here lah. So kita tak nak benda ni, so kita closekan dia. So now to do the mesh. To do the mesh, the simplest way is kita start dengan very simple. Actually kalau kita right click dekat sini, there are several thing lah yang kita boleh buat kepada untuk generate good mesh. So sebagai contoh, kita start dengan default setting daripada Ansys. So right click and then kita just click on the generate mesh dan tengok apa yang Ansys offers kepada this solution. So now kita ada Ansys generate this kind of mesh which is a structured type mesh. Tapi kalau kita tengok dekat bahagian sini, the most difficult part in numerical adalah dealing with mesh. So kita tengok kat sini, most of the elements yang kita ada adalah dalam bentuk empat segi kan, ataupun hexahedra. Tapi ada bahagian kat sini yang segitiga, which is element quality must be very very good supaya kita punya analisis ni tak terganggu lah. So kalau kita tengok kat sini in term of statistic, sekarang ni untuk this setup kita ada sebanyak 1719. That means node which is yang terletak di antara persimpangan elemen ni, kita ada sebanyak 1720 lebih kurang nodes, which is bersamaan dengan yang panel empat segi ni, elemen dia adalah sebanyak 240 elemen. So itu yang di offer oleh firm. So in term of sizing, kita boleh control dia lagi sebenarnya. Transition, kita nak fast ataupun slow, kita nak quality yang macam mana, target quality kita smoothing which is to be low, medium or high. Kita nak smoothing dia, a gap between let's say the two boundaries. So macam mana kita nak smoothingkan dia. So kalau saya generate mesh lagi sekali, so not much happen actually. So apa yang kita boleh buat, kita right click kepada mesh dan insert sizing. So kat sini dia akan tanya dekat mana kita nak insert sizing, ataupun kita nak modify, nak refinekan sizing tu. So let's say dekat sini apa yang kita ada, let's say kita nak buat untuk keseluruhan sekali. Actually kita boleh buat part by part ni. Let's say saya nak buat dekat situ je, ni saya apply. So kat sini instead of 0.5 saya buat 0.2. So ini pun kita boleh buat juga. Dia macam tak jadi kan. So the best way is instead of buat face sizing, kita pilih the whole structure. So untuk pilih the whole structure, kita kena click this body, so that bila kita select, dia akan select the whole body. So in term of dekat sini, kita cuba maintain 0.2 dan kita generate semula. Kita tengok apa yang jadi kepada kita punya structure. Hey, let's look it. Sorry, kita tak apply tadi dekat body sana. Let's say kita 0.1 dan kita generate semula. So now kita tengok kita punya mesh dah semakin halus, semakin final in term of dia punya resolution. Kat sini pun kita tak ada problem lagi dengan yang segitiga tu. So mesh looks better now.
Tapi kalau kita tengok kita punya statistik sekarang adalah kita punya number of nodes dah meningkat, number of element juga pun dah meningkat lah. Actually kita boleh select, kalau kita ada assembly, kita boleh select body by body untuk kita refinekan dia punya mesh. So untuk this stage kita let it macam gitu. So sekarang kita dah discretize kita punya the whole component into final mesh. So next is to dealing with dia punya boundary condition dengan loads lah. So kita pergi pada static kita pada static structure and right click dan insert. So kat sini kita ada several type of apa yang kita panggil sebagai support dekat sini. Let's say kita apply fixed support pada this surface saja, and then kita apply. Okay, sekarang ni dah the thing has changed now in terms of the color. That means the blue one, the blue surface now is defined as a fixed support. Let's say dekat sini pun kita nak fixkan dia juga pun boleh. Dekat sini then we apply the fixed support to that position as well. So kita ada two fixed support now. So fixed support 1 and then fixed support 2, which is located somewhere there. So now kita punya problem now is likely we have beam, data level beam, which is fixed to the wall dekat sini, and then fixed to the wall to on the right hand side as well. So this is our beam. So next is to apply the load lah. So let's say kita apply pressure. So kat mana kita nak apply? To this surface. Then the direction will be positive downward. So kalau saya apply dekat sini, so we can adjust it normal to or vector. So let's say kita take normal to the surface, and then dia punya unit dia adalah dalam unit Pascal. So kita akan bagi 10,000 Pascal. So in term of dia punya distribution dia something looks like this lah. So when we have this, actually sebelum kita buat analisis, kita boleh set upkan dulu solution apa yang kita nak dapatkan. So let's say deformation of the whole structure, kita nak tengok strain, normal strain, kita nak tengok stress, volumetric stress, and then I think we are now ready to solve the problems. So kita dah ada boundary condition, kita dah ada load, dan kita dah decide what we would like to get out of this simulation lah. Then we click to the solve. Untuk this kind of problem, it's very quick. It just took I think less than 1 minute lah untuk this kind of problem, which is pretty quick. So now you can see this is the deformations of dia punya deformation kepada beam tadi under the given load dan juga the boundary conditions. So from there you can play around to understand how the beams deform under that pressure. And then in fact you can show the undeformed frame as well. So this is the undeformed dan dengan yang deformed. So kedua-duanya ada sekali lah in this case. So now if you would like to show the element, you will look something like this. So it's like a symmetry problem juga kan. What is happening on the half part to the left and half part to the right, they are perfectly symmetry.
And then from there, actually, we can choose what we call it as a plane. So kalau kita klik pada sectional plane, then take this icon, click on this icon, then create a line kat mana kita nak tengok apa yang berlaku kat bahagian dalam dia, dan kita cut dia. So from there we can cut. So after we cut, then we can visualize apa actually yang berlaku dekat dalam sini kan. So that one way is untuk kita tengok apa yang berlaku pada this cantilever beam under the given loads lah. So kalau tak nak tengok, kita boleh tutupkan dia semula dan positionkan dia kepada bentuk yang asal. So number 2 adalah kadang-kadang kita mungkin berminat dengan apa yang kita panggil sebagai kuantitatif data, yang kita known exact value, apa yang berlaku pada certain tempat tadi tu. Sebagai contoh, this time kita roughly tahu, okay, this is the contour just giving the range. So the range, sebagai contoh dekat sini, is hard to know exactly what is happening somewhere there ataupun dekat hujung sana kan. Actually kita boleh tengok the maximum dengan minimum locations untuk stress dengan memilih minimum dengan maximum probe lah dekat sini. So minimum, kalau tengok kat sini, the software suggest, so the maximum akan berlaku di sini, dan juga the minimum akan berlaku somewhere dekat sini lah. Actually benda ni dia simetri je, dia simetri. So one way untuk dapatkan kuantitatif data adalah dengan create kita panggil dia sebagai construction geometry. So kita nak buat apa dengan tu? Kita nak buat path sebagai contoh. So what is our path dekat sini? So kita pergi the insert and path, then this dialog box will asking whether we would like to choose a 2 point. Kalau kita ada edge, kita boleh pakai edge je. Kalau kita ada axis intersection, dan kita boleh guna axis intersection. In this case, let's say kita nak pakai 2 point. So the first point, let's say saya nak pakai, which is the point that is located somewhere let's say somewhere there. Can I? So this is my first point. Then kita applykan dia, dan kat sini akan berubah. So point kedua, let's say nak apply from the point yang ada dekat sana kan. So kita applykan dia. Kita cuba ubah dia 25. Kita kena ambil 7. Okay, kita ambil 5.5 kat sini tu, kita ambil 5.5 somewhere in the middle lah, in the middle. Kita positionkan dia almost in the middle.
move sikit lagi. Oh, dia guna. Okay, that's look very nice. So kita ambil dia pada point 55. So dulu roughly duduk pada center point lah. Kat sini pun 7. Okay, roughly lah kita ambil dia dekat center, dekat tengah-tengah, tapi on the top surface. So now saya nak extractkan data of the deformation on that line. Apa yang berlaku on that particular surface lah, on the line. Kalau saya create line, so apa kita boleh buat, kita go to the solution, insert deformation total. So kat sini kita nak pilih apa. So let's say kita nak pilih the path. So path dekat ini kita panggil path. Path nombor apa? Path number 2. I think that path number 2 yang kita pakai. So path line, path line can be deleted lah in this case. We can delete, don't worry, we are not using it. And then we would like to determine the stress, moment of stress as well, on that particular path. Okay, so if I go there and I evaluate all the things, and then so this is the deformation, which is the deformation will be very high at the center or at the midpoint of this beam. On the top surface, kalau kita tengok, it looks like this. So kalau kita display the deformations on that particular line, on that surface only, then kita boleh dapatkan apa ni, dia punya graph of deformation on that particular surface. Then from there we can make adjustments lah as an engineer. So similar to the stress, so the stress will look something like this. From the left, point number 1 until point number 2, which is in these figures. Kita boleh display located on the right lah. Alright, I think that's all untuk tutorial kita pada kali ini. So diharap jumpa lagi untuk sesi akan datang.